Ja sam oduvijek inspiraciju pronalazila u svojim nekim emotivnim stanjima. Lično smatram da je trenutno aktualna muzika puno opasnija i za mlade i za državu nego što to možda neki ljudi misle za metal muziku. Poznato nam je da ste dio sarajevske metal grupe Dolja. Gdje pronalazite inspiraciju za tekstove pjesama i zašto ste baš odabrali stil izvođenja metala? A kada je u pitanju metal, eto krenut ću od toga, ja jesam odrasla uz neki teži zvuk, da to tako nazovem. Tako da sam uvijek imala afinitet prema rock'n'roll muzici, što je logično, prema hard rocku, prema heavy metalu. I onda kada sam se 14 godina ušla u svoj band Dolja, tada sam nekako počela da istražujem metal muziku i pronašla da u toj muzici pronašla nešto što me najviše ispunjava, to upravo ta kombinacija simfonijskog, znači zvuka simfonijskog orkestra sa heavy metalom ili kako se to već zove symphonic metal. Ja sam oduvijek inspiraciju pronalazila u svojim nekim emotivnim stanjima. Ja sam neko ko piše najviše o tome, dok Erik recimo piše o tim pričama koje mi želimo da ispričamo kroz taj naš svijet. I zaista mislim da je ljubav najveća inspiracija, ali isto tako da je i tuga još veća inspiracija za sve one koji se bave muzikom i generalno umjetnošću. Što se tiče balansa, znamo da se od malih nogu gajila ljubav prema muzici. Koliko je sad to bilo teško stizati i kako si uspjela izbalansirati taj uspjeh u različitim oblastima? Jedna moja velika bolest jeste perfekcionizam. I to koliko god da je dobro i da donosi neke odlične stvari u poslu, toliko vas mentalno i fizički troši. Za početak mislim da uvijek možete naći vrijeme za nešto što volite i ako je to vaša strast, nema toga što će vas spriječiti u tome da vi provedete neko vrijeme radeći. Volite to što radite i uložite svu moguću ljubav u to što radite i vrijeme će jednostavno, dan će da postanu duži, jednom ćete imati 26 sati recimo dan, a ne 24, tako da. Što se tiče vaše karijere, na šta ste najviše ponosni? Ako trebam generalno da pričam o nečemu na što sam najviše ponosna, zaista sam trenutno najviše ponosna na svoj band, na svoju ekipu, na tu priču koju gradimo, jer je to nešto što mi gradimo godinama. Ali zaista je bilo jako teško. Imali smo toliko prepreka da, znate, često bismo došli u situaciju gdje bismo pomislili kao ok, zašto, mislim, ima li ovo smisla, šta radimo. Tako da najviše sam ponosna na to što smo uspjeli da izguramo tu priču, ta priča tek počinje, ali naravno sam izlazak tog prvog singla sa nadolazećeg EP-a je jedna velika pobjeda za nas jer smo uspjeli da postignemo to da sve zvuči onako kako želimo i da sve izgleda onako kako želimo. Drago mi je za postignuti uspjeh, s obzirom da, nažalost, rock i slični stilovi muzike nisu toliko zastupljeni u današnjim generacijama. Kako je vaše mišljenje o tome? Ja se iskreno nadam da bi Bosna konačno, da bi se konačno moglo desiti nešto u ovoj državi što bi oživjelo tu metal scenu. Naravno, na Balkanu nema producentske kuće za metal, nema čak ni toliko medijskog prostora. Tako da metal moramo približiti ljudima da bi uopšte shvatili o čemu se tu radi, da to znači nije hrpa ljutih tinejdžera koji pjevaju ili vrište o Sotoni ili kako su to već znali nazivati, nego dakle da su u pitanju zaista i ozbiljni muzičari i bendovi koji se bave filozofskim temama i koji ubacuju elemente klasične muzike, umjetničke muzike, znači to je nešto što je toliko šaroliko i gdje zaista svako može pronaći nešto za sebe i eto iskreno se nadam da ćemo uspjeti nešto promijeniti na tom planu, jer lično smatram da je trenutno aktualna muzika puno opasnija i za mlade i za državu nego što to možda neki ljudi misle za metal muziku. Poznato nam je da ste također kćerka bosansko-hercegovačkog legendarnog rock izvođača Mladena Vojčića Tihe. Koliko vam je to pomoglo, a koliko odmoglo tokom vaše karijere?
ja nisam neko ko se predstavlja kao njegova kćerka i zaista sam neko ko gradi svoj put i ko se zalaže za to, dakle, da sve što uradim bude isključivo proizvod mog rada i truda. Pritom se bavim nekim apsolutno drugačijim žanrom. Koliko god da su rock i metal srodni, ovo što mi radimo je apsolutno drugačije od onoga čime se tata bavi. A kada je u pitanju taj neki pritisak, imala sam tu sreću da je moja porodica veoma jednostavna, da na svu sreću nisu nikada mene eksponirali medijski kao što je to slučaj sa nekom djecom poznatih muzičara na ovim prostorima. Tako da sam zaista imala normalno djetinjstvo, normalno odrastanje, evo sada apsolutno normalan život. I sretna sam što je sve to tako kako jeste i ne bih voljela da je nikako drugačije. Da li smatrate da XU Rock centar u kojem se trenutno nalazimo može pomoći mladim umjetnicima u ostvarivanju njihovih ciljeva? Moje najiskrenije pohvale za sve što su ovdje uradili i što rade. Jednostavno, prilike danas ne dolaze tek tako i ljudi su se otuđili i ne žele svi da vam pomognu. A XU Rock centar zaista predstavlja nešto sasvim suprotno od toga, jedan veliki vjetar leđa i pozitivnu atmosferu, tako da zaista sam ponosna i sretna što sam na neki način dio ove priče.